हेबाकु जाउछि घुमुसर कला संस्कृति उपरे नाटक परिवेषण। घुमुसर उन्नयन मंच एक कला संस्कृतिर मंच। कला संस्कृति को लोकलोचन को आनिबा पई घुमुसर उत्सव पालन करा जाउछि। एही उत्सव 10/2/2026 और 11/2/2026 दुई दिन धरि चलिबो। दिन 10 टारु राति 10टा पर्यंत विभिन्न कला संस्कृति प्रदर्शन हेबो। एही मंचरे भंजकला मंडप ठारे एहा आयोजन करा जाइछि। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଘୁମୁସରର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସହ ବାଘ ନୃତ୍ୟ, ବାଘମୁଖା ନୃତ୍ୟ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଉପରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। 2 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବେଶ୍ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଘୁମୁସର ଉନ୍ନୟନ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫେବୃଆରୀ 10-11 2 दिन धरी भंजकला मंडप ठारे आयोजित करा जाय अछि। सेथिरे घुमुसर कला संस्कृति एवं तांकर अवदान भारत ओडिशार एकत्रीकरण रे घुमुसर अवदान विषय आलोकपात हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट खबर ओडिशा।